السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. أول فيديو من مرجع باركور فرونسي الخاص بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي. غادي نجاوبوا في هذا الفيديو على الصفحة 8 والصفحة 9. غادي نبداو بأول نشاط اللي هو ليكتور. دونك جيفالو مي كونيسونس. غادي نقراو لو تكست. دونك عندنا نص غادي نقراوه. هنا البروفيسور غادي يكون عنده واحد لاغري واحد فيها بزاف ديال لي كريتير. دونك انت تتقرا وهو غادي يرد معاك البال، واش كتقرا كوغامون يعني بطلاقه، واش كتحترم لي بوز، واش الصوت ديالك اوديبل مسموع مزيان، المخارج ديال الحروف الاصوات يعني كتنطقهم مزيان. دونك المطلوب فقط يعني من السؤال الاول هو انك تقرا مزيان دون مانيير اكسبريسيف. دونك تبعوا معايا. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain, si dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous. Mais, si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, que pour la première fois peut-être, dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme. Et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrées. Je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit pauvre me saisit aussi, et je dois peut-être, à ces paroles prononcées simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect, toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut. Je l'ai vu. دونك فوالا لو تكست. غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا 4 ديال النصوص. كل نص اذا فهو عنده اذا المطلوب منا هو اننا غنحدو النوعيه ديال كل نص. دونك فوالا la question. Je lis les textes suivants puis je complète par un poème, un récit, un dialogue ou bien une description. دونك نبداو بالتكست الاول. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien joli? Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Donc, voilà, هذا التكست الأول. إذا بالنسبة للتكست الثاني. Ah, que la terre est belle! Crie une voix à la haute. Ah, que la terre est belle, sous le beau soleil chaud. Elle est encore plus belle. Bougonne l'escargot. Elle est encore plus belle quand il tombe de l'eau. Vue d'en bas, vue d'en haut, la terre est toujours belle. Vive les rondelles et vive l'escargot. Donc voilà. Donc d'après le texte هذا باين c'est un poème. غنمشيو للتكست الثالث. Donc voilà le texte numéro 3. Un soir de printemps en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. En dépliant sa serviette, il me dit qu'il arrivait de Londres, où il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Un film parlant. C'était au théâtre Palladium à Londres. Le lendemain à 12h, j'étais installé au premier rang du balcon d'un immense théâtre et j'ai écouté parler l'image de l'actrice Mademoiselle Bessie. Donc, غادي ندوزو le texte numéro 4. Sur la vitre, au-dessus de bec de canne, le nom de propriétaire Ernest Petiot était peint en longues lettres inclinées, beige et rouge, comme une grande signature trop soignée. En dessous, en caractère plus discret, pâtissier confiseur, téléphone 128. Il n'y avait personne dans le magasin. Toute la vitrine de gauche au fond tendu de velours vert
était occupé par des boîtes de bonbons et de chocolat. Donc voilà. اذا هادو هما لي تكست اللي عندنا. اذا بالنسبه للتكست الاول داك اللي كيهضر فيه لو برانس اي لو رونار دونك سي ان ديالوج. دونك غنكتبو ان ديالوج. بالنسبه للتكست نيميرو 2 دونك ان بويم سي لا بويزي ان poème. Donc, le texte numéro 3, c'est un récit. إذن السرد. إذن un récit. إذن كنسردو un récit. وبالنسبة لآخر texte هذاك فيه la description. Une description. Une description. Donc voilà, غادي ندوزو النشاط رقم 3. Je lis le texte suivant. Préparatif de fête. La veille, j'ai croisé sur l'unique route qui ceinture l'île de Taha des processions de jeunes filles qui revenaient de la rivière. Elles tenaient à la main de minces harpons flexibles avec lesquels il avait pourchassé entre les rochers et les arbres de la rivière. Les chèvrettes grises et agiles dont elles rapportaient de plein seaux. Des pêcheurs revenaient aussi du lagon. Ils portaient en équilibre sur une épaule de longs bambous. À leur extrémité se balançaient de lourdes grappes de poissons multicolores. Le village entier bourdonnait ainsi qu'une ruche. Les vieilles femmes qui ne pouvaient plus affronter les fatigues de la pêche ni des courses en montagne. Accroupies sur les vérandas, réunies par groupes, tressaient de fraîches couronnes pour les convives. Les enfants même n'étaient pas oisifs. Il allait dévaster les bosquets et les massifs, rapportant des corbeilles de tiare. Donc, هذا هو le texte. بالنسبة لأول سؤال, j'entoure la bonne proposition. Ce texte se compose de donc une paragraphe, 3 paragraphes, 5 paragraphes, 7 paragraphes. Donc بالنسبة لهذا le texte هذا فهو باين بأنه متكون من الباراغراف الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. دونك 5 ديال لي باراغراف. دونك الجواب الصحيح هو 5 ديال لي باراغراف. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Donc غادي نخدمو على le texte. Donc l'auteur de ce texte. Donc جون دورسن. دونك هذا هو l'auteur. نكتبو السمية ديالو الكاتب جون دورسن. Ouvre d'où est tiré ce texte. Donc منين خدينا هاد le texte. Donc Polynésie. Donc هذا هو سميت الكتاب. Donc Polynésie. بالنسبة le titre de ce texte préparatif de fête. Donc العنوان ديالو هو préparatif de fête. Donc voilà هذا هو العنوان ديال لو تكست. غادي نمشيو دابا لا لونغ. غنبداو بالسؤال الاول. دونك غادي نجاوبوا على السؤال الاول والثاني، والفيديو الجاي غنكملوا صفحه 10. دونك جو كلاس لي مو سويفون بار اوردر الفابيتيك. عندنا ماسون، بومي، جورنال، اربغ زابغ. دونك اول كلمه هي اربغ لانها كتبدا با وما كاين حتى شي كلمه واحده اخرى كتبدا با. دونك اربغ. تابعها مباشره دونك جورنال. مورا جورنال عندنا ماسون. دونك ماسون. عاد بوميي. et finalement zèbre. Donc voilà. بالنسبة la liste B. عندنا fruits, fertile, force, fier
اي فارس. دونك كلهم كيبداو باف. دونك غنشوفوا الحرف الثاني عندنا ار او او اي ا. دونك فارس هي الاولى. دونك فارس. ابري فيرتيل. دونك ا غيجي موراها في الترتيب او. مورا فيرتيل كيكون اي. دونك فيير. ابري فيير غادي يجي فورس او. فورس. et finalement fruit. Donc fruit هي الاخرى. donc fruit pardon نكتبو اف هكا fruit. اذا بالنسبه لاخر سؤال، السؤال الثاني جو دون لو كونترير دي زادجيكتيف سويفون. دونك فوالا عندنا افار، فورت، ادروا، كوراجو، دوس. دونك بالنسبه لافار عندها بزاف ديال المعاني، دونك حتى الاضداد ديالها كيختلفوا على حسب المعنى ديالها. اذا في الجمله اذا خديت لكم بروديغ. دونك افار بروديغ ديالها بروديغ. فورت عندنا فابل، ادروا مال ادروا كنزيدوا لها غير لو بريفيكس مال. courageux peureux douce dur. دونك فوالا هادو هما لي كونترير كونسيرنو هاد لي مو بروبوزي. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا فيه الكماله ديال لا لونغ. كونوا في الموعد، الى اللقاء.